त्रिपुरा हास्टेव गोबांमा इस्यु लायै थांखा जे बरक रक त्रिपुरा सानि बोखारावनो दाब दाब बयनाय मोक्ति सकरखा बोसाक सारखा आकक रगनि जराव बरक दङो नीलार फियाबा पार्टी नि जे साख्लाय जागमानो सिमेनो पालै दङो ताबो बीजेपी भारतीय जनता बीजेपी जनजाति मोर्चा अब हाइकेनो रुटिन न रक सावैनाय पार्टी नि रायजानो मानिवै दंनो नांगौ होनै सिमेनो कक्साब्रमेन पान्डा संसदखा तिनि एमएलए हस्टेलो kaisa conference hall nogo जनजाति मोर्चानि बोखाक्ति असाला फाइ मानजा फाइख्या आदं अकरा कचाम मन्त्री एक्चुअल जिष्णु देवबर्मन मानजाखा मन्त्री विकास देवबर्मा ताई ताबुकनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट कचाम एमएलए परिमल देवबर्मा ताई एमएलए रामपद जमातियानो खबै जुदा जुदा आदं रक o salo party ni bukhakti tam kok chongjak nai tong abrok sayafano routine mafik no je kok chablai mung panda khaye nang honi simino khaimani kok no sai khnarka kacham MLA Porimol Deborma bo o salo Tripura hasto CAA by Tripura sarok kahamdangi tong hamdangi tong obo salia tai Tripura ni Tripura sarok no mothangna ni bagai buijeng jal ungjagi tongo bolong bedego bahanyo raja sayati borok phai tongo okor no sayapano party ni je kok samano simino tei tongmani kok sai khnarka boro mui tongmani o jaga lorni jonojati thamna tui na thani to hambai actually abu chini party ni meeting সাংগঠনিক মিটিং আবু সব সময় আবু হইতো আবু কোনো একটা পার্টিকুলার একটা সাবজেক্ট দিয়ে আবু হাই কোনো আবহাইয়া এবং তিনি সাংগঠনিক সময় টাইম টু টাইম চল কোনো জায়গা তিনি কাম নেই গাড়ি দিতাম বা বিভিন্নভাবে সংগঠন বিহেকলাই কাহামলাই ক্রাক খাই যারা আবু তো নিজেরা বিষয়ে আলোচনা খাইন দো আবু সব আবহাওয়া একটা রুটিন মিটিং তিনি সাংগঠনিক তিনি জনজাতিনি একটা রুটিন মিটিং অজাতি জনজাতিনি যত এমএলএ এনডিসি যত তিনি জনজাতিনি যত এমএলএ পিআরআই বডি এমডিসি মিনিস্টার এমএলএ যত রানো ইনভাইট খাইজা যত সেন্ট্রাল যত রানো ইনভাইট খাইজা যে ফাইমানাই তো যেমন ওই মিনিস্টার শান্তনা চাকমা বসাকা যে বিনি এমও খাইজা প্রি শিডিউল দङ দंमै आनो बानो सालाखा बिनि गाजतल थागा आवहेनो तेबो दङ जरा प्रि शिड्यूल प्रग्राम नाजा एबा ब्रो हेमिया